Okay, kita masih lagi under measure of skewness. Okay, tadi yang pertama kita nak measure skewness by comparing the value of mean, median dan mode. Kalau nilai mean, median dan mode adalah equal value, maksudnya kita punya data punya distribution is symmetry ataupun normally distribute. Tapi kalau kita punya nilai mean is greater than the other value, means that our distribution is a positive distribute ataupun skewed to the right. Dan kalau kita punya nilai mean is less than the others value, median dan mode, maksudnya kita ada negative distribution ataupun dia skewed to the left. Okay, and then kita boleh juga guna cara yang kedua, iaitu PCS, Pearson of Coefficient of Variation, Pearson's Coefficient of Skewness, PCS. Okay, so kalau kita ada dapat value of PCS equal to 0, maksudnya kita punya distribution is normally distribute. Kalau PCS kita greater than 0, maksudnya positive skewed ataupun skewed to the right. Dan kalau kita dapat PCS less than 0, maksudnya is negatively distributed ataupun skewed to the left. Okay, and the other method on how to measure the skewness of our data set distribution adalah dengan menggunakan box and whisker plots. Okay, so box and whisker plots ni dia mengandungi dua perkara. Yang pertama adalah box, okay, dan yang kedua adalah whisker. Whisker ni adalah macam garis macam tu lah. Okay, so kita boleh menggunakan box and whisker plot ni untuk kita measure ataupun kita baca distribution of our data set. Okay, so box and whisker plot ni is another display that can help visualizing the distribution of a set of data. Okay, simultaneously shown the median, interquartile range and the smallest and largest value for a set of data. So daripada box and whisker plot ni kita boleh baca median of data set, interquartile range. Okay, ingat apa dia interquartile range? Interquartile range adalah perbezaan di antara upper quartile dengan lower quartile. Q3 minus Q1 is interquartile range. Okay, the smallest value of the data set and also the largest value of the data set, keempat-empat ni kita boleh baca daripada box and whisker plot. Okay, so box and whisker plot ni also can help us in visualizing the distribution, sama ada dia positive skewness ke, negative skewness ke, normally distributed ke, kita boleh baca daripada box and whisker plot. Okay, so apa dia karakteristik of box plot ni ataupun box and whisker plot ni? The first one is line are drawn from the edge of the box to the largest and the smallest value that are outside the box but within 1.4 box length. Whisker, so whisker ni adalah line. So kita ada box, so kita akan lukis line dekat luar box ni. Okay, biasanya dia adalah 1.5 daripada besar kotak ni, tapi sebenarnya dia tak kisah pun, tengok kepada value. Nanti kita tengok macam ni, kita nak lukis. Okay, the left boundary of the box represent the 25th percentile, first quartile. Left boundary of the box here, okay, dia represent Q1. Okay, the right boundary of the box represent the 75 percentile ataupun third quartile. This one represent Q3. Okay, percentile. Okay, percentile ataupun third quartile, okay, represent by the boundary. The left boundary adalah Q1, the right boundary of the box adalah Q3. Okay, the horizontal length of the box represent the interquartile range of the distribution contained within box. Okay, so kita akan ada box, whisker plot ni kita akan ada box. So box ni, the left boundary ni dia adalah nilai Q1, right boundary adalah nilai Q3, dan horizontal line ni di antara ni, ini adalah interquartile range. Kenapa? Dia adalah perbezaan di antara Q3 dan Q1. So ini adalah interquartile range. Ini adalah value of interquartile range. Okay, horizontal length represent the interquartile range, where the interquartile range adalah 50% of distribution. Kenapa kita cakap macam tu? Kita dah belajar sebelum ni. Okay, Q1 dia adalah 25% of the data. Q3 dia adalah 75% of the data. Maksudnya di antara Q1 dan Q3 ni, we have 50% of the whole data. Okay, so interquartile range sebenarnya dia represent the 50% of the distribution. So dalam box ni, kalau kita ada whisker and box and whisker plot, dalam box ni dia represent 50% of the
distribution of the data. Okay, so kita ada tick line inside the box. So nanti bila awak lukis box and whisker plot, kita ada box. Okay, kita akan ada box. So ingat, box ni, this one is Q1, this one is the value of Q3, dan dekat dalam box ni kita akan ada satu tick line, maksudnya satu line yang tebal, dan tick line ni dia akan represent the median of the the median of the data. Okay, so line dalam ni akan menggambarkan median of the data. Then kita ada line drawn from the edge of the box to the largest and the smallest value that outside the box. So kita akan ada line dekat tepi box ni, satu ke sini sampailah the largest value. Here is the largest value of the data set. Satu lagi di sebelah kiri, here is the smallest value of the data set. Okay, so ini adalah bentuk box and whisker plot kita. Okay, so apa yang we can observe from the whisker and box plot? So the first one, kita boleh measure the median, that the median will tell us the central tendency of your data. So ingat tadi, median adalah one of the important measurement of central tendency. So daripada whisker and box plot, kita akan dapat value of median. Okay, kita boleh observe the value of median daripada whisker and box plot. And then the length of the box will tell you how much the value vary. Okay, the length of the box, ingat kita ada box. Okay, this one is Q1, this one is Q3. So the length of the box ni represent 50% distribution, because this one is the value of interquartile range. Okay, so dia akan tell us how much kita punya value of data set tu vary ataupun disperse. Okay, taburan kita punya data set. If the median line is not in the center of the box, distribution of your data is not symmetric. Kalau kita punya median line tu dekat center box, center, okay, maksudnya kita punya data set symmetric ataupun dia normally distributed. Tapi kalau dia tak duduk dekat center, maksudnya dia tak normally distributed, sama ada dia skewed to the right atau dia skewed to the left. That's why it's important for us to draw the box and whisker plot, ataupun daripada box and whisker plot sebenarnya kita boleh measure the dispersion of our data set. Kita boleh measure the skewness of the distribution. Okay, dengan melihat kepada median. Kalau median ni duduk tengah-tengah kotak, maksudnya kita punya data distribution kita adalah normally distribute. Okay, dia adalah bell curve ni lah, normally distribute. Okay, tapi kalau median line is close to the left edge, median line is close to the left edge of the box ataupun Q1. So ingat, this one is Q1, this one is Q3. Kalau median kita menghampiri Q1, okay, dia menghampiri value of Q1, maksudnya it is a positive skewness where the length of the right whisker should be longer than the left whisker. Kalau median kita menghampiri Q1, line dekat belah kiri ni akan lagi pendek daripada line dekat belah kanan. Belah kanan akan lagi panjang. Okay, bermaksud dia adalah positive skewness. Okay, kalau dia tengah-tengah, dia adalah normally distributed. Kalau dia menghampiri Q1, dia adalah positive skewness. Tetapi kalau median line kita menghampiri Q3, Q3 kat sini, so median line kita dia menghampiri Q3. Okay, so whisker garis kat luar belah sini akan pendek daripada belah kiri. So ini kita panggil dia negative skewness. Okay, length of left whisker should be longer. Okay, length of left whisker, whisker ni line ni lah, whisker ni belah kiri lagi panjang daripada belah kanan, dan median line ini menghampiri Q3. So apa yang kita boleh cakap tentang data set kita, dia distribute to the right ataupun negative distribute to the left ataupun negative skewness. Okay, so awak tengok, kalau median dekat tengah-tengah, normally distribute. Kalau median menghampiri Q1, dia positively distribute ataupun skewed to the right. Kalau median menghampiri Q3, dia adalah negatively skewed ataupun skewed to the left. So daripada whisker and box plot ni, kita boleh tengok the measurement of skewness for our distribution of data set.
Okay, kita tengok satu contoh. Construct a box and whisker plot from the following data. So, kita ada data 23, 15 ini adalah ungroup data. Okay, so kita ada berapa data ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23 data. Okay, so sekarang kita nak measure our data. Kita nak lukis whisker and box plot. So awak kena ingat, dalam kita nak melukis box and whisker plot, the important value yang kita perlu tahu adalah the first one, the smallest value. Sebab smallest value akan duduk dekat sini. Q1, value of Q1, value of median, okay, value of median, value of Q3 dan the largest value. So kita perlukan 5 value ni untuk kita lukis box and whisker plot. Okay, so the first thing yang awak kena cari adalah the smallest value. So the smallest value can be directly seen from the data. Okay, so kita boleh tengok smallest value daripada data. Okay, so kalau tengok dekat data ni, ini adalah data awak. So paling mudah, benda yang paling pertama yang awak kena buat adalah susun data ni dalam ascending order, maksudnya daripada kecil ke besar. So sekarang kita dah susun. Okay, kita dah susun kita punya data daripada kecil ke besar. So directly we can see that the smallest value of the data is 5 and the largest value of the data is 29. Okay, means that here the smallest value should be 5 and the largest value should be 29. So now we want to know what is the value of Q1, median and Q3. So macam mana kita nak tahu daripada data set ni which one is Q1, which one is median, which one is Q3? Kita kena carilah position Q1 dekat mana. So ingat, Q1 punya position macam mana nak cari? Formula dia adalah n plus 1 divide by 4. So n kita tadi 23, frekuensi kita, bilangan data kita 23. 23 plus 1 is 24. 24 divide by 4 is 6. Maksudnya nilai Q1 kita adalah data yang ke-6. So you can calculate from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one is the value of Q1. Okay. And then kita nak tengok which data adalah median. So kita ambil total number of frequency, 23 data, tambah dengan 1, bahagi dengan 2, kita dapat 12. This one is not the value of median. This one is the position of our median. Maksudnya, median value kita terletak pada position ke-12. So kita kena kira daripada awal data ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this one is the value of median, which is the data yang ke-12. So jangan tersilap, this one is not the value of Q1, this one is not the value of median, this one is only a position. So awak kena kira pada position ke-12 apa data dia. So kita dapat median kita adalah 15. Okay, Q1 kita adalah 12, median kita adalah 15. Now kita nak tahu Q3 kita apa. Okay, so Q3 kita kena cari position dia. Formula nak cari position Q3, this one, n plus 1 times with 3 divide by 4. So dapat position dia 18. This one is not a Q3, this one is only the position of Q3. So you need to calculate from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Okay, silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, pada position yang ke-18, kita punya Q3 value-nya adalah 19. So, Q3 kita adalah 19. So, bila kita dah ada smallest value, kita dah ada largest value, kita dah ada Q1, kita dah ada median, kita dah ada Q3, we can draw a box and whisker plot. Okay, so kita boleh draw number line dulu. Okay, kita start lah dengan kosong kat sini. Kata kita buat number line kita 5, 5, 5. So 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kita nak berhenti sampai mana? Awak tengoklah largest value awak 29. So awak berhentilah sampai 30. So kita tanda the smallest value adalah 5. So maksudnya kita punya whisker 5. Ni tanda whisker kita. Q1 adalah 12. So maksudnya boundary of our box adalah 12. So kat sini 12. So ini adalah kita punya box, boundary dia.
Q3 adalah 19. So 19 kat sini. So ini adalah boundary of the box. So boleh sambung lah ini box kita. Sebab boundary dekat sini adalah Q1. Boundary dekat sini adalah Q3. Okay, and the largest value at 29. 29 adalah dekat sini. So ini adalah tanda whisker yang kedua. So awak boleh keluarkan awak punya whisker left dan right. Okay, so ini cara nak lukis whisker plot. Senang je. Okay, dan median kita adalah pada 15. So 15 dekat sini. So kita lukislah median kita kat sini. Dah siap dah whisker kita. Okay, ingat, this one adalah smallest value, this one adalah Q1, this one adalah median, this one adalah Q3 dan this one adalah largest value. So from here, awak directly boleh tengok awak punya garis median ini dia rapat ke Q1. Okay, dan awak boleh directly tengok awak punya whisker belah kiri lagi pendek daripada whisker belah kanan. So bila kita punya median rapat ke Q1, maksudnya kita punya distribution of data set is skewed to the right. Baca tadi, kalau kita punya median closer to Q1, maksudnya kita punya we have positive skewness, is skewed to the right. Okay, length of right whisker lagi longer. Length of right whisker should be longer than the left whisker. Okay, length of right lagi panjang daripada length of left whisker. So bila kita ada median line close to Q1, maksudnya we have a positively skewed distribution. Okay, so this is why box and whisker plot is one of the method on how to measure the skewness of the distribution. Directly daripada box and whisker plot kita boleh nampak kita punya data ini sama ada di right skewness, dia skewed to the right ataupun dia skewed to the left. Okay, kalau median kita, saya ulang balik, kalau median tengah-tengah, dia adalah normally distribute. Okay, garis whisker ni akan sama panjang. Tapi kalau dia punya median close to Q1, Q1 kat sini kan, okay, kalau dia punya median close to Q1, automatically whisker yang belah kiri ni akan pendek daripada whisker yang belah kanan. So ini adalah skewed to the right. Okay, ataupun positively skewed. Tapi kalau median kita dia close to Q3, so Q3 kat sini kan, so whisker yang belah kanan akan pendek daripada whisker yang belah kiri. So kita panggil dia sebagai skewed to the left ataupun negatively skewed. Okay, so daripada box and whisker plot kita boleh directly tengok kita punya skewness of the distribution. Okay, so measure of skewness ini adalah yang terakhir, topik yang terakhir dalam chapter 2, di mana kita belajar 4 measurement. The first one is measure of central tendency yang include ataupun involve mean, median and mode. And then we have measure of location or position yang involve the upper quartile Q3 and the lower quartile Q1. And then we have measure of measure of dispersion yang involve the range, the interquartile range, the quartile deviation and also the standard deviation. Okay, and we can also measure the dispersion by using the coefficient of variation. And then the last one is the measure of skewness. Okay, di mana kita nak measure skewness ni, kita boleh guna sama ada mean, median dan mode, kita compare value, ataupun kita boleh kira Pearson coefficient of skewness, PCS. Okay, kalau PCS kosong maksudnya normally distribute. Kalau PCS greater than 0, dia adalah positively skewed ataupun positively distribute, skewed to the right. Kalau PCS kita less than 0, this is negatively skewed ataupun skewed to the left. And the last one, how to measure the skewness, is by using the whisker box and whisker plot. Okay, so we have done with chapter 2. So you can continue with the tutorial 2. Thank you everyone.